Ano ba yung tsura ng adapter niya? Yung gano'n? Yung natatanggal yung ano? Natutupi. Oo, natutupi. Oo. Kasi mabilis daw mag-charge. Di ba luma na yun na ano? Talaga yung sir? O pang iPad talaga yung ganyan na... Yung ganun what sir, pang iPad talaga siya. Or pwedeng Mac. Mac-Air. Kulay black na yung kanya eh, diba? Global solution. Anong block? Yung adapter. Hindi. Wala naman block na ganyan ang Apple. Sa bootcamp na lang daw. Mahaba yung ano, cable. 2 meters. 2 meters. Gumagana pa. Okay. Yung kabilang side, miss. Native. Okay. Buko na kaya, no? Inulit lang yung battery.